Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que estamos aqui juntas e juntos. Obrigada por este tempo que temos aqui para estudar juntos. Eu peço que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para todo mundo. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estoy muy feliz por estar con todos ustedes el sábado. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que o ancião Parminder falou na campa do Tahití e falou um pouco na Alemanha. Me gustaría hablar unos puntos que la señora Parmenter tocó en Tahití y en Alemania. Antes de começar a falar sobre isso, um mês atrás, eu acho que foi um mês atrás, eu tinha feito um estudo. Y antes de tocar ese tema, creo que hace como un mes había traído un estudio É, e eu falei, ou a pergunta do estudo foi por que o Paulo falou sobre adultério e não sobre fornicação em Apocalipse 17. y creo que la pregunta que había hecho en aquella vez era por qué Pablo había mencionado fornicación y no adulterio en Apocalipsis 17. A gente não respondeu essa pergunta. No respondimos a esa pregunta. Não respondemos diretamente a pergunta, só tentamos explicar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por lo menos no de forma directa, sino más bien tratar cómo se veían las palabras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. E eu falei que ia trazer um estudo explicando por que eu achava que Paulo tinha falado sobre fornicação e não sobre adultério. Juan, Y había dicho, y creo que había dicho que traería un estudio hablando de por qué. ¿Pablo o Juan? Juan. Juan había traído la palabra fornicación y no adulterio. E eu quero fazer um ponto rápido sobre isso. A gente poderia fazer todo um estudo sobre isso. Podríamos hacer un estudio bastante largo sobre eso, pero quiero hacer un punto. E vai ser bem rápido e depois a gente vai para o assunto que gostaria de falar hoje com vocês. Un punto rápido y luego sí podemos entrar en el tema que quería hablar hoy. Sobre o que trata o capítulo de Apocalipse 17. Se vocês poderiam falar só uma palavra sobre isso. Si pudieran dar una sola palabra, ¿de qué se trata el capítulo 17 de Apocalipsis? O que vocês falariam? ¿Qué dirían? Eu diria do sétimo reino. Yo diría el séptimo reino. Mais alguém? ¿Alguien más? O que vem na mente para vocês quando falamos sobre Apocalipse 17? ¿Qué les viene a la mente cuando piensan acerca de Apocalipsis 17? en una palabra, resurrección. Ok. Una palabra só sería resurrección. Obrigada, Mati. Mais alguém? Talvez a minha pergunta seria, vou reformular a pergunta, seria sobre quem fala Apocalipse 17. Tal vez si reformulo mi pregunta y digo, ¿de quién habla Apocalipsis 17? Eu acho que vai resumir quase igual o Mate falou. No meu ponto de vista, seria a mulher sentando na besta novamente. Seria o mesmo que ressurreição. En mi punto de vista, se acerca mucho a lo que decía Mati, pero es la mujer sentada sobre la bestia, que también es resurrección. Ok, então você falou, eu entendo que o Mati falou sobre a ressurreição, mas você, na sua resposta, falou sobre quem fala Apocalipse 17. Então você, perdão, perdi. Eu falei que o Renildo falou sobre quem fala Apocalipse 17. Renildo sí nos trajo el punto de quién habla Apocalipsis 17.
E a gente, para confirmar isso, a gente poderia ir no verso 1 de Apocalipse 17. Y para confirmar eso, podríamos ir al verso 1 de Apocalipsis 17. Alguém poderia ler o verso, por favor? ¿Quién se animaría a leer el versículo 1, por favor? E veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré la condenación de la gran ramera. Obrigada. Como a gente sabe, o primeiro verso, o primeiro verso de cada capítulo nos dá a introdução do que vai falar o capítulo. Como ya sabemos, el versículo 1 de un capítulo siempre nos da la introducción de aquello de lo que se hablará. Então a gente sabe, só lendo o verso 1, que Apocalipse 17 vai tratar sobre a mulher, sobre a ramera. Entonces sabemos que Apocalipsis 17 va a hablar es de la ramera, de la mujer. Então, a gente pensando que Apocalipse 17 vai falar sobre a prostituta, a ramera, Sabiendo entonces que Apocalipsis 17 hablará de la prostituta, de la ramera, o João não podia usar outra palavra que não seja fornicação, Juan no tendría otra palabra que usar sino fornicación, porque está falando de uma ramera, não poderia ter usado adultério. ya que está hablando de una prostituta, no podría haber usado la palabra adulterio. Isso só fazendo um ponto rápido de por que o João usou fornicação e não adultério. Este sería un punto bastante rápido de por qué pienso que Juan usó fornicación y no adulterio. Também outra das coisas que acho que foi falado nesse estudo foi que a gente poderia usar a fornicação como se fosse um guarda-chuva, Otra de las cosas que se dijeron respecto a este tema era de que la palabra fornicación es como un paraguas e debaixo de isso a gente acharia adultério. bajo el cual se encontraría, entre otras, adulterio. Então, quando fala de fornicação, também estaria falando de adultério. Así que cuando habla de fornicación, eso incluye adulterio. Esses são os dois pontos rápidos que eu queria fazer sobre essa pergunta de por que João usou fornicação e não adultério. Esos son los dos puntos rápidos que quería hacerte, porque pienso que Juan usó fornicación y no adulterio. Não sei se alguém tem uma pergunta sobre isso, senão já vou passar para o assunto que queria falar hoje com vocês. Tengo una Tal vez pregunta. Eu tenho uma pergunta. Sim, Orlando. Sí, me vino ahora. ¿Por qué habla de ramera si en el pasado es el papado que son hombres y en el presente es Tran, otro hombre? Por que falaria de meretriz, mulher, quando no passado foi o papado, eram só homens, hoje é o Trump, homem? Porque estamos falando de símbolos. Porque estamos hablando de símbolos. Por isso não fala diretamente de quem vai representar esse símbolo depois. A gente agora, na Bíblia, está dando para nós símbolos. En este momento la Biblia lo que está haciendo es dándonos simbología y no está diciendo directamente qué es. ¿Eso responde tu pergunta, Orlando? ¿Pude responder la Sí, pregunta, Orlando? gracias. Gracias. De Muito nada. obrigado. ¿Más alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos para o assunto de hoje.
Uma das coisas que talvez na minha mente ficou muito marcado nessas últimas duas campanhas Una de las cosas que quedó bastante marcada en mi mente estos últimos dos campales foi que a gente precisa rever os conceitos que a gente aprendeu muitos anos atrás, es que necesitamos revisar muchos conceptos que hemos aprendido durante los años, não só em si o conceito, sino também como a gente interpretou certos assuntos. y no solamente en sí el concepto, sino la manera en que interpretamos ciertos asuntos. Porque se a gente interpretou ou entendeu de forma errada assuntos da Bíblia ou da profecia, isso vai levar com que a gente não entenda bem o decreto dominical e os últimos eventos da linha. Porque si llegamos a malentender ciertos símbolos, como dijiste la bestia, ¿no? É, não, a gente não vai entender o decreto dominical e os últimos eventos da linha. Vamos a terminar malentendiendo el decreto dominical y los últimos eventos de la línea. Sabemos que os dois livros que falam mais, que nos dão talvez mais luz sobre o decreto dominical e os últimos eventos da linha são Daniel e Apocalipse. También sabemos que los libros que más nos dan luz sobre los últimos eventos finales son Daniel y Apocalipsis. Nestas últimas campanhas, a gente voltou a ver Daniel capítulo 11, verso 40 y 41. En estos últimos campestres hemos también revisado Daniel 11, 40 y 41. Y gostaria que possamos ler Daniel 11, 40. Me gustaría que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Daniel 11, 41. 40. 40. ¿Alguien podría leer? Coloqué aquí na tela o si vocês querem ler las suas Bíblias. ¿Quién podría leer? Ah, va a E tener no que ser tempo do portugués. fim, o rei do sul desafiará e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios, e ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras, inundará y pasará. Obrigada. Sabemos que a gente divide este verso em duas partes, parte A e parte B. Sabemos que este verso lo dividimos en dos, A y B. Quem poderia me falar desde onde até onde vai a parte A e desde onde até onde vai a parte B? ¿Quién podría decirme cuál es la parte A del verso 40 y cuál es la parte B? ¿Hasta dónde llega cada una? Vou esperar a resposta de vocês. Esperaré la respuesta de ustedes. A parte A é a história do tempo do fim, e a parte B é como o rei do sul vai atacar. La parte A es la que habla del tiempo del fin y la parte B es como el rey del sur, dijiste, va a responder, o el rey del norte. Sul, ¿Cómo el rey del sur responde? Todo mundo concorda que só a parte A fala sobre o tempo do fim? ¿Todos concuerdan con que la parte A es la que habla del tiempo del fin? Só a parte A. ¿O de que la parte A solo habla del tiempo del fin? Também a parte parte B não, fala do tempo do fim, só que é uma aplicação diferente.
Ah, También la parte B habla del tiempo del fin, solo que es en una aplicación diferente. Obrigada. Então, parte A e parte B, as duas falam sobre o tempo do fim. Entonces, parte A y B, ambas hablan del tiempo del fin, Gabi? só que uma fala do Rei do Sul e depois a outra acho que o Rei do Norte. solo que una habla del rey del sur y la otra del rey del norte. O que você quer dizer com isso? ¿Y qué quieres decirnos con eso? É que eu falei que a parte A fala do tempo do fim e depois na parte B é a resposta do Rei do Sul. Mas Es que yo, es que yo había dicho que la parte A habla del tiempo del fin y que la parte B es la respuesta del rey del sur, pero a parte B fala como o Rei do Norte vai responder. Não é o Rei es do la Sul. parte B la que habla de cómo el rey del norte responde. Ok. Barbie, Sim, Mati? yo creo que depende de si lo vemos el tiempo del fin como un marco o como un periodo de tiempo. Eu acho que depende de se a gente vê o tempo do fim como um marco, um hito, ou como um período. Período, né? Sí. Si es un marco, el tiempo del fin sería la primera parte. Así lo Se é um entiendo. marco, o tempo do fim seria a primeira parte. Marco seria hito, em espanhol. E se não fosse marco, Mati? Si no E fuera un se não, e se não marco, fosse um hito, sería el comienzo de, del fin de una historia. seria o começo do fim de uma história. Concordo. Mas para o ponto do estudo, quando a gente fala de parte A e parte B, a gente sabe que tanto na parte A e a parte B a gente vai ter um tempo do fim. Para el propósito del estudio, sabemos también que la parte A y la parte B terminarán teniendo cada una un tiempo del fin. Vamos, vamos dividir a parte A e a parte B. Dividamos la parte A y la parte B. A Gabi já falou que a parte A é quando o Rei do Sul vai contra o Rei do Norte. Gaby nos hablaba de que es el tiempo del fin y es cuando se lucha el rey del sur con el rey del norte. A parte B é quando o Rei do Norte vai contra o Rei do Sul. Y luego la parte B es cuando el rey del norte va contra el rei del sur. Sabemos que na parte A quem ganha é o Rei do Sul. Y sabemos que en la parte A el que gana es el rey del sur. E na parte B quem ganha é o Rei do Norte e perde Y o en Rei la, do par- y en la parte B el que gana es el rey del norte. A gente aqui está falando de Daniel 11. Aquí estamos hablando desde Daniel 11. Mas se a gente fala da vitória do Rei do Sul sobre o Rei do Norte, como a gente poderia falar isso no vocabulário de Apocalipse? ¿Do rey del sur o do rey del norte? Do Rei do Sul contra o Rei do Norte. Pero en lenguaje de Apocalipsis, ¿cómo podríamos referirnos a la victoria del rey del sur sobre el rey del norte? O que recebe o Rei do Norte? ¿Qué recibe el rey del norte? A ferida. La herida, A ferida de morte. la herida mortal. Isso no vocabulário de Apocalipse. Esto en el vocabulario de Apocalipsis. A gente no estudo vai misturando o vocabulário de Daniel e Apocalipse, mas eu vou ir falando para vocês quando façamos isso. Y conforme avancemos en el estudio, iremos mezclando la terminología de Daniel y Apocalipsis, pero yo les avisaré cuándo lo estaremos haciendo.
Voltando agora para o verso 40, Volviendo entonces al versículo 40, temos que no fim do tempo o rei do sul lutará, contra ele. vemos que en el tiempo del fin el rey del sur pelea contra él. E fala depois, e o rei do norte, sabemos que é em outro período, Y luego dice que el rey del norte, refiriéndose a otro periodo, se levantará contra ele, o rei do sul, com carros e com cavaleiros e com muitos navios. el rey del norte se levanta contra el rey del sur con caballeros, con naves y con gente a caballo. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Y entrará en las tierras, las inundará y pasará. E isto aqui talvez é o ponto central do estudo. Y este tal vez sea el punto central del estudio. Esta parte que eu marquei, que eu acho que talvez muitas pessoas não sabíamos ou não percebemos ou talvez não demos muita importância. Y esta parte que estoy marcando es una que creo que o no nos habíamos dado cuenta o nunca le dimos suficiente importancia. Então, sabemos que, por conceito, um rei, que tem um rei? Entonces, Reino. basados en el concepto, ¿qué es lo que un rey tiene? Já vi. Tem um reino. Un rey tiene un reino. E usando o versículo 40, a gente pode falar que ter um reino quer dizer que tem poder econômico e militar. Y también podemos decir que dado que hay un reino, hay un poder económico y militar. ¿Por qué estou falando poder econômico e militar? Como estou relacionando isso com o verso 40? ¿Y por qué estoy hablando de poder económico y militar? ¿Cómo es que lo estoy relacionando con Daniel 11:40? Antes tínhamos falado sobre uma pergunta que fez o Orlando sobre simbologia. Este caso seria o mesmo. Antes habíamos tratado una pregunta semejante que hizo Orlando respecto a simbología. Ahora estamos haciéndolo de nuevo. Como a gente identifica esse poder econômico e militar no verso 40? ¿Dónde podemos identificar el poder económico y militar usando el verso 40? Porque aí fala sobre os aviões, ships. Porque habla de navíos o de naves. Sim, pode falar. Depois, outra fala sobre as terras dos países, the countries. Os países. Y después también habla de las tierras o de los países. Essas terras, eu lembro Elder Terry dizendo, são satellite states. Diferentes estados. ¿Siete qué? 7 estados satélites. Ah, y esas tierras serían los 7 estados satélites. Então, sobre a militária, está escrito aí das horsemen. O Sí, en términos de simbología militar, vemos a los caballeros o la gente de a caballo. É isso, é símbolo. Então, vamos separar o que falou a Gayle. A Gayle falou de carros, Separemos todo lo que mencionó Gale. Tenemos carros, cavaleiros, navios, caballeros, e ela naves também falou de terras. y también mencionó tierras. Tudo isto para você seria o poder econômico e militar? Entonces, para ustedes, todos estos puntos de acá demuestran el poder militar y económico. Por enquanto, sim. As coisas eu lembro.
Alguém está falando que sim. Alguém concorda? ¿Alguien más Discorda? concuerda con Gabe? Carros, caballeros, claramente de guerra. Navíos, pólice de guerra, más pólice económico. Carros y caballeros, ¿te parecen a guerra? Navíos, puede ser guerra y económico. Terras, Mate, você concorda? No tinha pensado en esa, no sé. Y tierras, Matías, ¿concuerdas? Y Matías dice que nunca había pensado. Mais alguém que queira dar sua opinião? ¿Alguien más? ¿Y que quiera dar su opinión? Ok, eu não tinha preparado para confirmar o que significa cada um. Yo no preparé tampoco qué significa cada una de estas palabras. O que quero dizer com isso é que eu não fui à Bíblia e procurei os versos que confirmam o que é cada um. Y a lo que me refiero es que no fui a la Biblia y confirmé qué significa cada palabra. Porque na minha mente achei que ia ser talvez natural falar o que era cada coisa. En mi mente me pareció que de forma natural sabríamos decir qué es cada cosa. Mas, como o falou Mati, eu só vou dar a resposta. Y de la manera que hablaba Matías, yo también voy a dar solamente la respuesta. Carros e cavaleiros seria o poder militar. Carros y caballeros, el poder militar, E os navios, o poder econômico. y las naves, el poder económico. Eu não tinha ¿Puedo hacer una sugerencia? Sim, Eso va a ser una sugestión. Pode. ¿Puedo hacer una Sí, sugerencia? sí, sim, Orlando. claro. Acá había surgido también la idea de que Estados Unidos tiene bases militares en todos esos territorios. Tinha aparecido aquela ideia de que Estados Unidos tem territórios ou bases militares em todos esses territórios. Perdão, Orlando, o que você quer dizer com isso? ¿Y qué Por lo quiere de decir las con eso? tierras, por lo de las tierras que tiene, que aparte ellos tienen bases con militares y armamento en todos esos territorios en el mundo. Que a palavra terra pode ser também essas bases militares que ele tem espalhados pelo mundo inteiro. Gabi, quer falar? Mas quando a gente fala do tempo do fim relacionado a esse verso, Pero cuando hablamos del tiempo del fin, relacionado con este versículo, se a gente voltar atrás na história, não se refere a essas bases. si vamos a la historia, veremos que no se refiere a las bases. Talvez o Orlando está querendo aplicar para agora, mas de acordo com o verso, não dá para fazer essa aplicação, eu acho. Tal vez Orlando está haciendo una aplicación para hoy, pero con el verso y la historia no se puede. Eu concordo que talvez o que Orlando está fazendo é uma aplicação. Concuerdo que tal vez lo que Orlando está haciendo es una aplicación. Em, eu acho que eu não usaria a terra como sendo um poder econômico ou militar. Pero por lo menos la palabra tierras yo no la usaría como parte de la simbología de poder militar y económico. Não. Porque a gente está tirando a terra do mesmo verso. Concordo. Ah, no entendí, pero A gente está tirando a palavra terra do ok. verso. Porque estamos sacando la palabra tierra del versículo. Porque se a gente lê o verso, fala que o rei do norte entrará nas terras de quem? Porque cuando leemos el versículo dice que el rey del norte entra en las tierras de quién? Do Rei do Sul. Del rey del sur. Exatamente.
Y cuando fala de carros, cavaleiros y navíos, está falando de una ferramenta, un elemento que usa para vencer o rei do sul. Y ahora, en contraste, cuando menciona carros, caballeros o navíos, se refiere a la herramienta usada contra el rey del sur. Então são duas coisas diferentes. Sí, Son dos gracias. cosas diferentes. Muito Sem, obrigado. sem nada. Então, voltando para o que eu falei, temos os carros e os cavaleiros sendo o poder militar e os navios o poder econômico. Entonces, si usamos lo que dije, carros y caballeros siendo el poder militar, navíos representando el poder económico, E a gente já falou que um rei tem um reino y también hemos dicho que si hay rey, hay reino, e que isso significa no verso que estamos lendo que esse rei tem um poder econômico e militar. y que por lo tanto todo eso significa que este rey tiene un poder económico y militar. Temos, no verso fala que o rei do sul lutará contra ele, Vemos que dice que el rey del sur, al principio del verso 40, lucha contra él. só fala isso, mas quando fala do rei do norte, quando luta contra o rei do sul, fala No, di- que, pues, no dice mayor cosa cuando habla del rey del sur atacando al rey del norte, pero cuando empieza a hablar del rey del norte y su respuesta, fala que ataca com carros, cavaleiros e muitos navios. se dice que ataca con carros, con caballeros y con muchas naves. Então, por que Daniel vai fazer essa aclaração de que o rei do norte tem carros, cavaleiros e muitos navios? Por que precisa explicar isso? ¿Por qué Daniel haría esa distinción o esa explicación de que es el rey del norte el que ataca con carros, con caballeros y con naves? Será que era porque o rei do norte tinha mais poder do que o rei do sul? ¿Será que el rey del norte era más poderoso que el rey del sur? Então, por isso, o rei do sul. Será por isso? Então, por que, se pensando que o rei do sul tem mais poder, por que não venceu o rei do sul na primeira vez? Pero si usamos ese hecho, ¿por qué entonces el rey del norte, si era más poderoso, no lo pudo derrotar la primera vez al rey del sur? Falando do rei do sul, por que não fala que o rei do sul precisou de carros e navios também? ¿O por qué no dice que el rey del sur también necesitó de carros y de naves? Será que não precisava também de isso para vencer o rei do norte? ¿No será que el rey del sur necesitaba esos elementos para poder vencer al rey del norte? Sabemos que precisava, Sabemos que sí lo necesitaba. mas se a gente pensa no conceito, a definição que já demos, Pero si pensamos en el concepto de aquella definición que ya dimos, quando falamos de um rei, é óbvio que um rei tem carros, cavaleiros e navios. cuando hablamos de la definición de rey, obviamente el rey tiene carros, tiene caballeros y tiene navíos. Mas não é esse caso, não é o mesmo com o rei do norte. Pero no es el caso con el rey del norte. Então, o rei do sul tem um reino, Por lo tanto, el rey del sur tiene un reino, vou falar poder que yo diré que es próprio dele mesmo. poder propio del mismo, E o rei do norte não tinha um reino. y el rey del norte no tiene un reino. No contexto que estamos falando agora do verso. En el contexto del cual hablamos ahora en el verso. Vamos colocar isto na história. Ahora coloquemos todo esto en la historia. Quando o rei do sul vence o rei do norte
¿Cuál año fue ese? Cuando el rey del sur vence al rey del norte, ¿en qué año fue? ¿1798? Obrigado. Y cuando, no verso 40, cuando o rei do norte vence y o rei do sul perde, ¿Y cuando es el rey del norte el que vence y pierde el rey del sur? Mi- 1989. Alguém poderia me falar o que aconteceu aqui em 1798 na história? ¿Y quién Por, podría decirme el evento de 1798? por que falamos que o rei do sul vence o rei do norte? ¿Por qué decimos que el rey del sur vence al rey del norte? E antes disso, quem era o rei do sul em 1798? Y antes de eso, ¿quién era el rey del sur en 1798? Francia toma el papado. A França pega o papado. Então, o rei do sul era Francia. Entonces el rey del sur era Francia. E quem foi o líder que fez isso? Napoleón. Napoleão. Então, em 1798, sabemos que as tropas francesas invadiram Roma. Sabemos que en 1798 las tropas de Francia invadieron Roma. Foi proclamada a República Romana. Es proclamada la República, ¿qué república? Romana, a Roma. La República Romana. Isso fez com que o, o Papa perdesse o poder. Y eso hizo que el Papa perdiera el poder. Isso aconteceu, como já sabemos, em 1798. Y eso acontece, como ya sabemos, en 1798. Então, voltando ao poder militar e econômico, vamos a falar sobre isso de Napoleão. Entonces, hablemos de Napoleón. ¿Qué hizo eso? Napoleão tinha poder militar? ¿Será que Napoleón tenía poder militar? Sí. Obrigada. Sim, comandava um dos maiores exércitos da Europa. Era el comandante de uno de los más grandes ejércitos de Europa. Tinha poder econômico? ¿Será que tenía poder económico? Sí. Por que sim? ¿Y sí, por qué? Porque había dominado varios países. Uhum. Porque China Bárbara, pegó varios países. Pode falar, Gabriel. o que Napoleão fez, ele foi passando, né, de condado a condado, país a país pela Europa, e foi saqueando, né, cada um deles. Lo que Napoleón hizo fue, en cuanto iba conquistando, saqueó cada uno de los pueblos por los que pasó. E foi basicamente extorquindo, né, assim, que eles entregassem obras de arte, dinheiro, várias maneiras. Y de varias formas tomó el dinero, como por ejemplo robándose obras de arte, joyas. E ele foi fechando tratados, né, para poupar, né, a estrutura, mas eles tinham que recompensar em bens. Hicieron tratados donde él no destruiría todo, pero les tendría que pagar a él con bienes. E existem assim registros, né, dele entrando em Paris com imensas caravanas de obras de arte, de dinheiro, etc. Hay registros de cómo llegaban a París con cantidades enormes de arte y otras cosas. Obrigada, Gabriel, pelos detalhes. Isso confirma que
o Napoleão tinha poder econômico y, como ya falamos, poder militar. Muchas gracias, Gabriel. Eso nos confirma que había por parte de Napoleón un gran poder militar y también económico. Então, voltando ao verso 40, o rei do sul, que era Napoleão, sabemos que ele mesmo em si já tinha poder econômico e militar, ou seja, um reino. Entonces, yendo al rey del sur, observando la historia de Napoleón, sabemos que él en sí mismo ya tenía poder militar, tenía poder económico. Então, por conceito, Daniel não precisava falar que o rei do sul tinha poder econômico e militar. Entonces, por concepto, se entiende que Daniel no necesita decir que el rey del sur tenía poder económico y militar. Vamos agora um pouco a usar o vocabulário de Apocalipse 17. Ahora volvamos y usemos un poco el vocabulario de Apocalipsis 17. Vou falar que Apocalipse 17 fala sobre um reino ou reinos e uma mulher ou mulheres, dependendo da perspectiva. Recordando que Apocalipsis también habla de rey o reyes o mujeres o la mujer, Dependendo da perspectiva. dependiendo de la perspectiva. Isso seria, estou falando de Apocalipse 17, perdão. Então, quando em Daniel falamos do rei do norte, o que seria o rei do norte em Apocalipse 17? Entonces, lo que en Daniel es el rey del norte, ¿qué sería en Apocalipsis 17 ese rey del norte? A mulher. La mujer. Obrigada. Tudo bem com isso? Alguém tem alguma pergunta? Me parece una de las preguntas más difíciles de la profecía. Me parece una de las preguntas más difíciles de la profecía. Por que Eh, ¿Por qué a mulher seria o rei do norte? Quando em Apocalipse 17 tem um rei já, com quem ela fornica. Tipo, explicar isso para mim, É sei lá, difícil. eu não consigo ainda entender. ¿Por qué es que la mujer sería lo que en Daniel es rey del norte? Si en Apocalipsis 17 ya hay un rey con quien ella fornica. Me parece una pregunta muy difícil. Es que, Talvez, pode sí, falar mais, acho que mais, né? es que son dos parábolas diferentes. Primero, son dos parábolas diferentes. Entonces, eh, es verdad allí que uno ve un rey del norte, un rey como hombre, Es verdad que cuando leemos Rey del Norte, nos imaginamos un rey, hombre, y luego la parábola de Apocalipsis 17 aparece una mujer que está con pero otro luego hombre. en Apocalipsis 7 está la mujer que está con otro hombre, es rey, por cierto. Y yo acho que eso puede ser confusión, más son parábolas diferentes. Creo que esa puede ser la confusión, pero bueno, son parábolas diferentes. Eu acho que se a gente não sabe ou não dá muita atenção à história que estamos contando, se presta mesmo para confusão. Creo que cuando no estamos muy atentos a qué historia está contando qué, todo puede fácilmente ser confuso. Eu também acho que não é um assunto fácil de explicar e que depois fique fixo na mente. Creo que no es un asunto para mí muy fácil de explicar y que quede fijo en nuestra mente. Talvez umas coisas que a mim me ajudou a entender isto, ou começar a entender, Una de las cosas que a mí me ayudó a entender todo esto o comenzar a entenderlo, Em, quando a gente fala de Daniel e Apocalipse, eu já falei que o rei do norte em Daniel seria a mulher em Apocalipse 17, cuando, por ejemplo, lo que ya dije, que la mujer es lo que en Daniel es el rey del norte,
no sé si voy a explicar o qué yo entiendo o voy a adicionar más información. No sé si voy a terminar explicando lo que yo entiendo o agregando más información. Quando a gente fala da mulher, sabemos que a mulher, para ter a influência que quer ter, Cuando nosotros hablamos de la mujer, sabemos que para ella conseguir la influencia que desea tener, do que precisa em Apocalipse 17? ¿qué es lo que ella necesita en Apocalipsis 17? A mulher El por poder, si só un não gobierno. pode fazer. A la vez, Ah, a la vez. Graciela diz uma besta e o Orlando falava poder ou um governo. Nas palavras mais de Apocalipse 17, vamos com, talvez com o governo. O que seria o governo em Apocalipse 17? Bueno, usemos la palabra gobierno. ¿Qué sería gobierno en Apocalipsis 17? Una Un bestia. Estado que apoye, perdón, Creo que dijeron una bestia. Ok, mais alguém? ¿Qué sería un gobierno en Apocalipsis 17? El símbolo. Obrigada, Pedro. Sabemos que a mulher precisa de alguém ou de alguma coisa para ter influência. Nosotros sabemos que la mujer necesita de algo adicional para tener esa influencia. A gente vai falar que precisa do trono, da Nosotros podemos usar cadeira. la palabra trono o silla. E poderíamos falar que isso seria o rei que fala em Apocalipse 17. Por ejemplo, eso sería el rey de Apocalipsis 17. Isso seria a ferramenta que precisa a mulher para ter poder. Esa sería la herramienta que necesita la mujer para tener poder. E em Daniel 11:40, o que precisou o rei do norte? En Daniel 11:40, ¿qué es lo que el rey del norte necesitó? Nas palavras do verso 40. Usando las palabras del verso 40. Carros, caballos y navíos. Eso. Carros, caballeros y navíos. No sé si consiguen ver a comparación y contraste. No sé si pueden conseguir ver esta comparación y ese contraste. ¿Está todo el mundo bien con eso? ¿Hasta aquí todo bien? Esto aqui é só uma comparação e contraste. A gente poderia falar de outras comparações e contrastes também. E talvez seria mais complexo. Esta es solo una comparación y contraste. Podríamos hacer otras y sería tal vez todo más complejo. Pedro, você concorda com isto? Uhum. Que os carros, cavaleiros e navios é a ferramenta usada, né? Sim. Uhum. Eu concordo. Que los carros, los caballeros y los navíos son la herramienta usada por el rey del norte. Só estou falando da perspectiva de sendo um elemento, uma ferramenta que tanto o rei do norte como a mulher precisam para cumprir o propósito deles. Trayendo esta comparación de que, sea refiriéndonos al rey del norte, necesita de algo para llevar a cabo lo que quiere hacer. También la mujer en el capítulo 17 necesita de algo. Então, vamos falar dos reinos de Apocalipse 17. Hablemos de los reinos de Apocalipsis 17. E aqui talvez é quando começa a ficar confuso. Tal vez es aquí cuando empiece todo a ponerse un poco más confuso.
estamos falando dos reinos de Apocalipse 17 e eu quero trazer isso para a história de Daniel 11:40. Yo quiero traer a la historia de Daniel 11:40, los reinos Apocalipsis 17. Então, falamos que quando o rei do sul vence o rei do norte. Primero hemos hablado, ¿cuándo es que el rey del sur vence al rey del norte? O ano? ¿Cuál año? 1798. Obrigada. Então, estamos na história de 1798. ¿Cuál sería o reino en 1798? Pensando, estoy hablando de un reino que va do 1 ao 7. ¿Cuál número sería en 1798? Y hablando de los reinos de Apocalipsis 17, del 1 al 7, ¿cuál de los 7 es el que está en 1798? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál El de los 7? quinto, ¿El quinto? Isso. Estamos no quinto. ¿Cuándo comienza o quinto? ¿Y cuándo comenzó ese quinto? 531. 500, ¿cuánto, perdón? 38, los 31. dos dijeron. Obrigado. 538. Como a gente conhece este período? ¿Y ese periodo cómo lo conocemos? Los pies, Os pés da imagem. Sí, tal vez. Oscurantismo, Ujú. ¿O qué más, perdón? oscurantismo, Oscurantismo. oscuridad. Ajá, 1260. isso. A gente poderia dar muitos nomes sobre o que está acontecendo, Podemos darle bastantes nombres o que eh, aconteceu nessa época. de lo que ocurre en ese periodo. Obviamente, aqui, antes do quinto, temos o quarto, por lógica, né? Lógicamente tenemos el cuarto reino antes del quinto. E sabemos que tanto o quinto como o quarto como o quinto, os dois são Roma, Sabemos que tanto el cuarto como el quinto, ambos reinos son Roma, que a gente divide em dois. que lo dividimos en dos. E só agora estou falando dos reinos. Y hasta ahora solo estoy hablando de los reinos de Apocalipsis Então, 17. no quarto, a gente tem Roma pagã. En el cuarto tenemos la Roma pagana. E no quinto, ¿alguien lembra o que aconteceu em 538 ¿Quién na recuerda qué história? pasó en el año 538? Constantino, El papado venció al último de los bueno, los vándalos, Héroes y Ostrogodos. los ostrogodos, de los bárbaros. Em 538, o papado conquistou os últimos das nações bárbaras, os ostrogodos. ¿Foi o papado? Y fue el papado quien conquistó. No, fue Justiniano, creo. Foi o general bizantino. En Ok. realidad, eh, creo que, claro, eh, ¿Pero quién estaba Carlos el General? ¿No, Justiniano? Voy a averiguar eso. creo que el papado siempre usó Cecil, perdón, Graciela, los
ejércitos de los reyes. Não sei se para todo mundo está cortando ou só para mim o que está falando a Graciela. Eu acho que ela disse que o papado sempre usou os exércitos dos reis, que não eram deles, que eram dos reis, os exércitos. Na história de 538 até 1798, vou falar que sim. Desde 538 a 1798 diré que sí. Mas só para lembrar, a gente só está falando dos reinos. Para recordar, solamente estamos hablando aquí de los reinos. Por que estou falando isso? Porque a gente só está falando, perdão, da perspectiva de Apocalipse 17. Porque estamos hablando desde la perspectiva de Apocalipsis 17. Não estou falando da mulher agora. O sea, no estoy hablando de la mujer, Que nesse caso, no vocabulário de Apocalipse 17, seria o papado. que si nos referimos al papado, estaríamos hablando de la mujer. Em 538, o general bizantino entra em Roma. En el año 538, el general bizantino entró a Roma E começa o chamado Império Bizantino. y es lo que da comienzo al imperio bizantino. Sabemos que temos muitos anos entre 538 e 1798. Hay muchos años entre 538 y 1798. Depois, esse Império Bizantino vira em os reis da Europa, uma Roma moderna. Luego ese reino bizantino se transforma en la Europa moderna. Estos reis da Europa vêm das 10 tribos germânicas. Y estas naciones europeas vienen de las 10 tribus germánicas. Eu não vou ir para a história das 10 tribos germânicas, No vamos a hablar de la historia de las tribus germánicas, mas acho que é uma história interessante para cada pessoa rever depois, creo que es una historia muy interesante que ustedes podrían ver en su propio tiempo, para entender o que estava acontecendo nesse período. para entender las cosas que ocurrían en aquel periodo. Então, voltemos a este período do Quinto Reino. Volviendo al periodo del Quinto Reino, Vou fazer a linha maior. Temos 538 até 1798. tenemos esta línea del 538 a 1798. Estamos falando do Quinto Reino, Aquí hablamos del Quinto Reino e quem eram os reis. Vou falar que podemos falar os reis da Europa ou as 10 tribos germânicas. Cuando hablemos de qué representa el rey en este periodo, nos referimos a las 10 tribus germánicas o los reyes de Europa. Sempre lembrando que sabemos que 1798 é o tempo do fim. Siempre recordando que 1798 es el tiempo del fin. En este quinto reino sabemos que o Papa tenía supremacía. Durante este Quinto Reino, sabemos que el papado tenía la supremacía. Vou colocar aqui papado. Se a gente vai na história da França, Si vamos a la historia de Francia, temos o rei Clovis I, tenemos al rey Clodoveo I, que faz uma aliança com o papado. que hace una alianza con el papado. Não foi exatamente no 538, mas foi em volta desses anos. No fue exactamente en el año 538, pero cerca de ese año. Desde esse ponto até 1798, o papado foi
quien teve o poder. Desde ese momento en adelante, hasta 1798, el papado tenía el poder. Até quando já falamos que foi Napoleão que tira esse poder do papado. Hasta Napoleón, que le saca el poder al papado. Então, eu já acho que já mencionei uns minutos atrás que no vocabulário de Apocalipse 17, o papado seria mulher. Habíamos mencionado que en el vocabulario de Apocalipsis 17, el papado es la mujer. E quando falamos de essas tribos ou os reis da Europa e o papado, sabemos que podemos falar que tinham um relacionamento. Y cuando hablamos de estas tribus, o de los que estamos llamando reyes de Europa, y el papado, sabemos que ellos tienen una relación. E quem domina essa relação? ¿Quién Fala, estaba, perdón, não, pode falar. y quién estaba en dominio en esa relación? O El papado ou papado. os reis? Acá se la fala o papado, Isso. Que em Apocalipse 17 seria a mulher, que en Apocalipsis 17 es la mujer, que seria a pessoa que governa. la persona que gobierna. No vocabulário de Apocalipse 11, o papado é o rei do norte. En el vocabulario de Daniel 11 es el papado, el, el rey del norte, Que embora fosse uma igreja, que aunque es una iglesia, o era una iglesia, el papado, era quem tinha domínio nesse relacionamento. Era o rei dos reis. era quien tenía dominio, era el rey de los reyes. Até aqui todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta? ¿Hasta aquí se entendió o alguien tiene preguntas? Vou continuar. Então, a Continuaré. mulher. Alguém falou, perdão? Ou foi você, Pedro? Fui yo. Ah, ok. Então, pensando no Apocalipse 17, sabemos que é a mulher quem domina os reis da terra. Basados en Apocalipsis 17, sabemos que la mujer es la que domina a los reyes de la tierra. Precisa do rei da terra para exercer sua influência. Ella precisa de los reyes de la tierra, de los reyes de la tierra, para ejercer su influencia. Estão em um relacionamento. O sea, están en una relación. Voltando a 1798, Volviendo a 1798, o que faz Napoleão? ¿qué hizo Napoleón? Pensando neste relacionamento. Hablando de esta relación. O que faz Napoleão foi acabar com um relacionamento do papado e os reis da Europa. Lo que Napoleón hizo fue destruir la relación que el papado tenía con los reyes de Europa. Só estou escrevendo aqui. E esse relacionamento era ilícito. Que por cierto era una relación ilícita. O que morre, e talvez isso levou muito a confusão, foi que a gente pensava ou a gente tinha um conceito errado de que achávamos que a mulher tinha morrido. Morto. Morrido. Y una de las cosas en las que tal vez nos equivocamos era en de creer que la mujer había muerto en aquel momento. Que morre em 1798 é o relacionamento. Lo que en realidad muere en 1798 es la relación que tenía la mujer. O papado deixa de estar em relacionamento ilícito com os reis da Europa.
El papado ya no tiene más una relación ilícita con los reyes de Europa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, vou continuar. Então, estamos em 1798. Entonces nos encontramos en 1798, Voltando agora para o vocabulário de Daniel 11, volviendo a usar el vocabulario de Daniel 11. o papado, o rei do norte, El papado, el rey del norte, já não tem um relacionamento, não tem um parceiro. Parceiro. ya no tiene, ¿cómo se diría? Eh, Companheiro, companheira, ya no Pareja. tiene pareja, pareja. ya no está en una relación. Deixou de ter poder militar e econômico. Ya una pregunta, ¿estamos hablando de qué año? Em 1798. En 1798 el papado dejó de estar en una relación. ¿Qué más estás viendo? Deixou de ter poder militar e econômico. Dejó de tener poder militar y económico. Continua sendo o rei, Continúa siendo un rey, mas não tem reino, ou seja, não tem poder, força econômica e militar. pero ya no posee reino, que es igual a decir no tiene poder económico ni militar. Na visão de Apocalipse 17, En la visión de Apocalipsis 17, a mulher fica sem parceiro. esto se puede describir como la mujer quedando sin pareja. E em Daniel 11, Pero en Daniel 11, o rei do norte fica sem reino. se puede describir como el rey del norte quedándose sin reino. E uma das perguntas que precisamos entender, pregunta não, a resposta, o assunto que precisamos entender Y el asunto que necesitamos entender é que entendendo esta história, a gente sabe que um rei pode ser rei sem ter um reino. es que puede haber un rey sin que tenga reino. Até aqui tudo bem? ¿Se entendió hasta aquí? Vou continuar. Agora vamos para a parte B do verso. Ahora vayamos a la parte B del verso 11. Que ainda não tínhamos falado a data. Ah, sim, perdão. A parte B, estamos em 1989. La parte B es aquella que se refiere a 1989. Quem é o rei do sul? ¿Quién es ahora el rey del sur en 1989? La Unión Soviética. A União Soviética. E sabemos que na parte B de Daniel 11, o rei do norte vence o rei do sul. Y sabemos que la parte B de Daniel 11, ahora el rey del norte es quien derrota al rey del sur. Rei do sul. ¿Con qué? Con poder económico y poder militar. Y lo vence con poder económico y militar. Ese poder económico militar no era de él. Alguien dio ese poder. Y este poder económico y militar no es del rey del norte, sino que se lo dieron. Entonces tenemos 1989. Vamos a 1989. Y tínhamos falado antes de 1798.
Antes habíamos hablado de 1798. Aqui sabemos que temos o fim do relacionamento do papado e os reis. Aquí tenemos, este es el fin de la relación entre el papado y los reyes. Relacionamento ilícito, isso não temos que esquecer. No podemos olvidarnos que era una relación ilícita que tenía con los reyes. Falamos que o papado perdeu o reino, perdeu o poder, Y sabemos que en ese momento el papado pierde el poder. mas continua sendo um rei. E sabemos que um rei quer poder, um rei quer governar. Y aunque pierde el poder, continúa siendo rey. Y un rey quiere tener poder porque quiere gobernar. Então, desde 1798 até 1989, a gente pode ver como o papado tenta recuperar esse poder. Y este periodo es el periodo en que vemos al papa o el papado intentando recuperar aquel poder que tenía. E a gente pode marcar dois eventos importantes. Hay dos eventos importantes que podemos marcar. 1914 e 1939. ¿Qué son esos eventos? 1914 y 1939. ¿A qué eventos me Las estoy guerras refiriendo? mundiales. Las As guerras guerras, mundiales. isso mesmo, a primeira e a segunda. Alguém lembra o que tentou fazer o Papa ¿Y quién, nessas guerras? ¿Y quién recuerda qué intentó hacer el papado en aquellas guerras? Convenios para tomar el poder de vuelta. Intentó hacer alianças para voltar a ter o poder. Isso mesmo. Tem vários estudos, mas a Anciã Tess falou muito sobre a aliança que tentou fazer o Papa com Hitler. Hay muchos estudios y la anciana Tess habló bastante sobre esa alianza que intentó hacer el papado con Hitler. E tem um livro que o nome é O Papa de Hitler. Y hay un libro llamado El Papa de Hitler. O Papa tentou fazer uma aliança com o Hitler, mas não deu certo. Intentó hacer una alianza, pero no le funcionó. Então, nesta época, o Papa está vivo, não está morto, está bem, mas não tem poder. Entonces, en todo este periodo de acá, el papado está vivo, está bien. Lo único que no tiene es poder. E o Papa tenta recuperar esse poder na Europa. El Papa intenta recuperar ese poder en Europa. Por quê? Porque sabemos que a base do papado é Roma, Roma está na Europa. Sabemos que la base del papado está en Roma y Roma está en Europa. E Roma é Terra Santa. Y Roma es Tierra Santa. E o papado não vai se mover dessa Terra Santa. El papado no se va a ir de esa Tierra Santa. Então, para voltar a ter domínio, precisa de alguém que esteja na Europa. Entonces, para el papado volver a tener dominio, necesita de alguien que esté en Europa. Quando falo de domínio, falo de ter o controle, de governar soberanamente. Y por dominio me refiero a que vuelva a tener control para tener un gobierno soberano. Em 1989, voltando para isso, temos a Santa Aliança. Entonces, cuando vamos al año de 1989, sabemos acerca de la Santa Alianza. De quem estou falando quando falo da Santa Aliança? ¿Y de a quién me refiero cuando hablamos de la Santa Alianza? Institucionalmente, Estados Unidos y el papado. eso. Isso. Institucionalmente, sim. Estados Unidos Alianza e entre Estados Unidos y el papado. o papado. O que deu Estados Unidos ao papado?
¿Qué le proveyó Estados Unidos al papado? Poder militar y económico. Isso. Le dio poder Influencia militar y militar. económico. Poder. Porque como tínhamos falado na história, desde 1798 o papado tinha perdido isso. Como hemos dicho, el papado había perdido justamente esto en 1798. E em 1989, o Estados Unidos fala para o papado: eu sou rico e eu sou forte, eu vou te dar poder econômico e militar. Entonces, en 1989, Estados Unidos le dice al papado: yo tengo dinero y tengo poder, así que te daré mi poder militar y económico. E aqui é quando o ancião Parminder fala que profeticamente Estados Unidos é ninguém. No es nadie. Sim, ninguém. Y es aquí donde el anciano Parminder dice que proféticamente en este verso Estados Unidos no es nadie. Porque Estados Unidos foi só uma pessoa rica, com poder econômico e militar, e poderia ter sido qualquer outra pessoa. Estados Unidos era una simple persona que era rica y tenía poder. Podría haber sido cualquiera. Neste momento, Estados Unidos não era um reino da profecia bíblica. En este momento, Estados Unidos no era un reino de la profecía bíblica. Por isso, falamos que era ninguém. Por eso decimos que no era nadie. Se a gente vai na história, sabemos que, como falamos, foi uma aliança entre Estados Unidos e o papado. Históricamente es una alianza entre Estados Unidos y el papado. ¿Cuáles serían los nomes de esas personas que representaron Estados Unidos y el papado? Y los nombres de las personas que representaron aquella alianza. En Estados Unidos, ¿quién fue? Por parte de Estados Unidos, ¿quién fue? Ronald Reagan. Reagan. Ronald Reagan. Reagan. Ronald Reagan. ¿Y el papa? João Paulo II. Juan Pablo II. Obrigada. Estas son las dos personas que hacen una alianza muy importante en aquella época. Estas son las dos personas que formaron esta gran alianza de aquella época. Entonces, falamos, Estados Unidos era ninguém proféticamente falando. Tinha poder económico y poder militar. Entonces aquí Estados Unidos no representa a nadie, era simplemente una persona rica con poder económico y militar. Que ayudó al papado, que era un rey sin un reino. Que ayudó al papado, que era un rey sin reino. Mas ese ninguém profeticamente tinha uma agenda. Pero esta persona llamada nadie, Estados Unidos, tenía una agenda. ¿Cuál era o que tinham em comum Estados Unidos y el papado en aquella época? ¿Qué tenían en común Estados Unidos y el papado en aquella época? Un Sí, Un enemigo común. enemigo común. Isso, ¿quién era? Un enemigo común. Rusia. En aquella época no era Rusia, ¿quién era? Unión Soviética. Unión de las socialistas soviéticas. URSS. ¿Alguien más queria falar? A gente pode falar o comunismo também. Pedro? Podríamos también referirnos como comunismo. Obrigada. Então, isso
Isso era o que eles tinham em comum. Os dois queriam vencer o comunismo, a União Soviética. Era esto lo que ambos tenían en común. Querían derrotar a la Unión Soviética. Voltando para a história de Daniel 11:40, Volviendo a la historia de Daniel 11:40, sabemos que esa aliança tem sucesso. sabemos que esta alianza tuvo éxito. ¿Por quê? Porque sabemos que a União Soviética acabou, terminou. Porque sabemos que la Unión Soviética termina E começa o fim do comunismo na Europa. y eso dio inicio al fin del comunismo en Europa. Então, a aliança deu certo, Entonces, la alianza tuvo éxito, o rei do sul está morto, el rey del sur fue muerto, mas o rei do norte ainda tem um problema. pero el rey del norte sigue teniendo un problema. Ainda não tem um reino. No tiene reino todavía. ¿Por qué no podría ter usado América como un reino? ¿Por qué es que no pudo usar Estados Unidos como reino? A gente sabe que, já tínhamos falado, que o papado podía dominar y ejercer dominio supremo estando en Europa. Habíamos hablado de que el papado podría ejercer un poder o reino supremo en Europa, América está en otro continente. pero Estados Unidos está en otro continente. No pode ter um relacionamento à distância. No puede tener una relación a distancia. Então, nesse caso, para o rei do norte, não era suficiente estar em um relacionamento com uma pessoa que seja rica. Entonces, para el papado no le sirve estar en una relación, aunque sea una persona rica, Porque esa pessoa estaba en América, no estaba en Roma, en Europa. ya que esa persona se encuentra en Estados Unidos, no en Europa. Então, o rei do norte teve sucesso ao matar o rei do sul, El rey del norte le salió bien el matar al rey del sur, mas o problema é que não pode cometer mais fornicação, não tem um parceiro. pero ya no puede cometer fornicación, no tiene una pareja. Então, em 1989, a gente pode marcar que termina o papado profeticamente. Entonces podemos darle fin al papado en 1989 proféticamente. Não temos mais o papado, e quem vai roubar, pegar a coroa do rei do norte vai ser Estados Unidos. Ya no tenemos al papado y quien tomará la corona de rey del norte es Estados Unidos. Se a gente vai para a história, a gente sabe que desde 1989, Estados Unidos começa a ser uma superpotência. Sabemos que comienza la fase de superpotencia de Estados Unidos en 1989. E Bush não estava interessado em fazer uma aliança com o Papa. Y Bush no tenía interés en hacer una alianza con el papado. Então, o Papa deixa de ser o rei do norte e quem começa a ser o rei do norte agora é Estados Unidos. Entonces ya no tenemos al papa como rey del norte, sino ahora Estados Unidos. Por que não o Papa? Sabemos que o Papa terminou de ser importante profeticamente porque já Estados Unidos roubou a coroa e já não tinha um reino. Deja de ser importante proféticamente el papado porque Estados Unidos se lleva la corona y el papado no tiene más reino. Já estou terminando. O maior ponto, talvez, que eu queria trazer Y el punto más importante que creo que quería traer era isto de que a gente pode ter um rei sem ter um reino. es la idea de que
podemos tener un rey sin tener un reino. E, e quando eu estava estudando este assunto, lembrei de uma pergunta que alguém fez na Campal de Estados Unidos o ano passado. Y eso me recordó de una pregunta que alguien en Estados Unidos, en un campestre del año pasado, había hecho. Era sobre este asunto de si un rei podía reinar sin ter un reino. La idea de si un reino podría, que si un rey podría reinar sin tener un reino. E um dos versos, ou não sei se foi um ou só, ou foi usado este verso, foi Apocalipse 17:12. Y uno de los versos que se dieron o se usaron fue Apocalipsis 17:12. Alguém poderia ler? ¿Quién lo podría leer? Eu posso, Bárbara. Obrigada. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora, por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Eu não vou explicar o verso porque não sei do que se trata, No explicaré el verso porque no sé de qué está hablando, mas achei interessante que, voltando para este verso, o verso mesmo fala que os 10 reis são reis, mas ainda não têm reino. el verso mismo nos da la idea de que estos 10 reyes son reyes, pero no tienen reino. Que vão receber esse reino, mas não têm esse reino agora, mas são reis. O sea que lo recibirán ese reino que no tienen ahora, pero son llamados reyes. Eu acho que, como movimento, ainda não temos um entendimento de Apocalipse 17 na sua totalidade. Creo que como movimiento no hemos llegado a una comprensión total de Apocalipsis 17 E eu acho que, até agora que eu lembre, ninguém todavía tem chegado ao verso 12, y hasta donde yo recuerdo, creo que no hay nadie que haya llegado o explicado el versículo 12, mas talvez entender este conceito de que um rei pode ser rei sem ter um reino pode nos ajudar também a entender este verso. pero tal vez esta idea de que un rey puede ser rey sin tener reino puede ayudarnos a entender este versículo 2. Um último ponto que quero fazer, Barbie, sim, Y el último punto que quiero hacer, Parminder no explicó, pero sí hizo una breve comparación entre esse texto y Daniel 2. ok. Pamela no explicó, mas fez una breve comparación entre ese verso 12 y Daniel 2, De los 10 dedos con los Uhum. 10 reyes. dos 10 dedos y sus 10 reis. Más no explicó. Porque no Solo explica dijo nada. que esos 10 reyes están dentro del séptimo reino. Só disse que esses 10 reis estão dentro do sétimo reino. Bueno, no Eu, sé eu, qué significa eso. eu também lembrava que, acho que sim, o ancião Parmida tinha falado sobre isso, mas não lembrava em qual verso, em qual campal, vídeo, mas sabia que alguém tinha mencionado sobre isso. Sí recordaba que el Señor Palmita había tocado eso, solo no sabía exactamente dónde. Y, Mas você falou, acho que não foi explicado. y Pero Terry lo como habías mencionó, dicho, creo que no lo explicaron. pero dijo, todavía no sabemos qué son los 10 reyes. E a Anciã Terry também mencionou, mas não disse o que são. Ela disse que não sabemos ainda o que são os 10 reis. Ok. Meu ponto mais foi que achei interessante ao voltar esse verso, ver que os reis eram reis sem ainda ter o reino. O que Lo que significa me isso? gustó. Y mi mayor punto que quería traer a eso de que se muestran estos 10 reyes, no recibiendo reino todavía, pero se los llama reyes. O último ponto que ia fazer, e vou fazer ele rápido, Y el último punto que quiero hacer rápido, o ancião Parminder falou de Estados Unidos e o Rei do Norte nessa última acampada semana passada na Alemanha. habló de Estados Unidos y el rey del norte, ¿no?
Sim. Uhum. en este último campestre de Alemania. E o ancião Parminder dividiu Estados Unidos e o Rei do Norte em três. Y el anciano Parmenides dividió el rey del norte en tres E Estados Unidos. y a Estados Unidos. Então temos três Estados Unidos e três reis do norte. Tenemos tres Estados Unidos y tres reyes del norte. O primeiro Estados Unidos é o que a gente chama de ninguém. El primer Estados Unidos es el que llamamos nadie, Que são os carros, cavaleiros e navios. los carros, caballeros y navíos. O segundo Estados Unidos é o sexto reino, que a gente não falou hoje, mas El segundo Estados Unidos es el sexto reino del cual no hemos hablado hoy. e o terceiro Estados Unidos é o sétimo reino, Y el tercer Estados Unidos es el séptimo reino, que seria o dragão. que es el dragón. E no sexto sabemos que é o cordeiro. Y en el sexto es el cordero. O rei do norte, o primeiro seria o papado em 1798 e pouco El, antes pri- também. el primer rey del norte es el papado de 1798 y antes Que tínhamos falado que tinha poder, tinha um reino, era este papado que sabemos que tenía poder y tenía un reino. porque estava nesse relacionamento com os reis da Europa. Tenía esa relación con los reyes de Europa. O rei do norte segundo seria o papado 2, El rey del norte 2 es el papado 2, que vai de 1798 a 1989, que es este papado de 1798 a 1989. que foi essa história que falamos que em 1798 o papado perde o poder que tinha e estava à procura, queria recuperar esse poder. Es el periodo en que sabemos que el papado no tenía poder, no tenía reino y estaba buscándolo recuperar. E por último seria o rei do norte, Estados Unidos, o sétimo reino. Y por último, el rey del norte 3, Estados Unidos o séptimo reino. Se a gente compreende bem a história que contamos hoje, o entendimento de Daniel 11:40, junto com Apocalipse 17, Si entendemos todo esto junto con Daniel 11 y Apocalipsis 17, acho que a gente vai conseguir ter entendimento melhor de por que temos três Estados Unidos e três reis do norte. creo que podremos tener una mejor comprensión de por qué hay tres Estados Unidos y hay tres reyes del norte. Terminei aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta. Hasta aquí era mi estudio, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Desculpa, Tá Petinho, falhando. para ouvir. Tá cortando muito. Não dá mesmo. Não sei se você quer me mandar a pergunta, um áudio depois e a gente fala por WhatsApp, porque mesmo não dá para entender, desculpa. Acho que se você pode repetir a última parte.
sobre Estados Unidos sendo três e o Rei do Norte sendo três. Assim, esta última parte foi assim um ponto que eu peguei do que fez o ancião Parminder e trouxe para o estudo de hoje. Esa última parte es un punto que traje de un estudio nacional Parminder, de algo que dijo. Porque a gente não falou sobre Estados Unidos sendo o sexto reino, No hemos hablado de Estados Unidos siendo el sexto reino. e também do sétimo reino. Tampoco hablamos del séptimo reino como Estados Unidos. Falamos mais de Estados Unidos, a primeira parte, Hablamos más de Estados Unidos en su primera parte, do Rei do Norte na primeira parte e o Rei do Norte na segunda parte. del rey del norte en la primera y segunda parte. Então, o que tu estás a dizer o Rei do Norte tem três partes. Quando tu disse tem três Estados Unidos. É isso que eu estou dizendo. Entonces, creo que estás diciendo que el rey del norte tiene tres fases y entonces Estados Unidos también. Poderíamos falar que sim, podemos dividir o Rei do Norte em essas três partes principais. Podríamos dividir al rey del norte en esas tres partes principales. Mas não sei se, eu não tenho certeza se seria algo que a gente pode deixar já fixo. Pero no sé si es algo que podemos dejar así fijo. Porque eu tenho dúvidas sobre si podríamos colocar, por ejemplo, 4 Estados Unidos, más otros este asunto como, como un resumo de lo que podríamos entender do estudo de hoje. Tal vez haya más, un cuarto, pero lo coloco más como un resumen del estudio de hoy. ¿Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, acho que podemos orar. Gabriel aqui. Eu estava, assim, um assunto que tem me interessado já há muitos anos, Hay un asunto que hace un tiempo, hace unos años, que me está interesando, é entender bem a dinâmica do que nós apenas resumimos a ferida mortal, o Napoleão pegou o Papa cativo. entender un poco más de aquellas dinámicas a las cuales nos referimos como la herida mortal, la obra de Napoleón y llevándose al Papa cautivo. Porque o Anselmo Parminda fez algumas vezes, ele falou assim, que a gente sabe que o papado não morre, né, nesse contexto. Y se había dicho eso de que el papado realmente no muere en ese contexto. E, assim, nós tratamos sempre de entender a linguagem da Bíblia, né, a linguagem simbólica, Y siempre intentamos entender ese lenguaje simbólico de la Biblia e ao mesmo tempo tentamos alinhar isso com que os livros da história nos relatam, né? y compaginándolo con lo que los libros y la historia nos relatan. E não uma história assim que você lê muito sobre isso, né? Porque foi um período de fracasso, né, para a Igreja Católica. No es tampoco una historia de la cual haya mucho escrito, porque es una historia de fracaso para la Iglesia Católica. Mas, de fato, assim, eu acho que tem muito mais detalhes do que a gente costuma reparar. Pero me parece que hay muchos más detalles allí de lo que acostumbramos darnos cuenta. Na história literal, o Napoleão ele faz questão, né, de garantir
salvo-conduto ao Papa. Ele dá ordem aos generais que ele não seja, que ele não seja morto, ou machucado, ou maltratado. Pero en la historia Napoleón le da un salvoconducto, le da órdenes a los generales de que no se maltrate, no se mate al Papa. Só que, assim, é quitada por completo a habilidade dele exercer qualquer influência ele antes exercia, né, sobre as nações. Se le quita completamente ese poder de influencia que tenía sobre las naciones el papado. Então, para mim, assim, é muito mais fácil agora entender se a gente fala que o que acabou nessa história foi o relacionamento. Para mí tiene más sentido ahora decirlo así, que lo que realmente acabó en aquella historia fue la relación, Porque papado continua por aí, né, vagando por aí e continua presente, mas reduzido, né, muito reduzido. porque el papado continuó en la historia y es simplemente una entidad muy reducida hoy. É só isso. Obrigada. E assim, como você falou, foi tirado o poder do Papa, do papado. Y como nos habías dicho, se le quitó el poder al papado. Mas depois Roma volta a ter um Papa. Pero después de ese papa, de Napoleón, Roma volvió a tener otro papa. Por isso falamos, não é que morre o Papa, o papado continua, mas sem o poder que tinha antes. No se muere el papado, simplemente continúa, solo que sin el poder que tenía antes. O que morre é o relacionamento que eles tinham. Lo que sí muere es la relación que ellos tenían. Eu acho que também entender isso nos ajuda a entender o sexto reino. Y entender eso creo que nos ayuda a entender el sexto reino. Por que a besta está morta no sexto reino? ¿Por qué la bestia muere en el sexto reino? Porque não tem um relacionamento. Porque no tiene una relación o no está en una relación. Não está na relação. Mais alguém que tenha alguma pergunta? ¿Alguien más con Bárbara, preguntas? Sim. oi. Então, é isso que o Gabriel estava falando, eu estava pensando também. Eso de lo que hablaba Gabriel y yo también andaba pensando. A gente não vê mais tão nitidamente, né, a atuação do Papa, não vê esse Ya, poder, ya no se ve de forma nítida ni la actuación ni el poder del papado. mas às vezes eu me pergunto exatamente em que lugar e que poder que nós estamos falando. Pero a veces me pregunto en qué lugar y de cuál poder estamos hablando. Porque numa questão social como a questão de gênero, Porque una cuestión social, como por ejemplo el tema de género, eu li um material de uma pessoa que é muito influente a respeito de gênero e ela traz um livro inteiro falando sobre o Papa e as igrejas evangélicas, y una persona muy influente en el tema de género hablaba de esto y del papado y de las iglesias evangélicas, como falando primeiramente do Papa que trouxe o termo ideologia de gênero e que bagunçou todo o assunto de gênero na América. y que el papado es quien trajo el término ideología de género y creó todo un desorden respecto a ese tema en América Latina. Quem primeiro falou, inclusive, foi o Papa Bento XVI, não, o Papa aquele Ratzinger, o primeiro que mencionou, e a partir dele ela traça a trajetória, né? Y el primero que lo mencionó fue Ratzinger. Y esta persona explica la trayectoria desde que lo dijo, Entrando com essa influência na América. de haber entrado con esa influencia en América. Isso. Obrigada, eu não sabia dessa história.
Muchas gracias, no conocía esa historia. Mas, pelo que você está falando, parece mais vou falar ter um poder moral. Y de lo que me hablas más parece de relacionarse con este poder moral que el papado tiene. Mas quando vamos para falando de Apocalipse 17, não só estamos falando de um poder moral, estamos falando mais de um poder político. Luego, cuando traemos todo esto, Apocalipsis 17, sabemos que no se trata de si tiene poder moral, pero de si tiene poder político. Quando falamos mais, talvez, da mulher e o propósito da mulher. Cuando nos referimos de manera específica al poder y el propósito específico de la mujer. Eu acho que sim, concordamos e podemos ver que sim, o papado teve influência, Podemos concordar mas, con que el papado tiene una influencia, mas deixou de ser a influência que tinha antes, porque perdeu esse relacionamento. pero dejó de tener aquel poder de antes. Aquella influencia la perdió porque perdió la relación que tenía. Barbie, Sim, te vienen varias cosas a la cabeza. Se me vienen Bueno, varias cosas a la mente. ahí Eh, Carla habla sobre la cuestión de género, acá de un feedback ahí sobre género. pero ¿qué tiene que ver la cuestión de género? E o que a questão de gênero tem a ver? Porque si vamos a buscar patriarcado, los vamos a encontrar en todos los reinos de este mundo. Porque se a gente quer falar sobre patriarcado, cada reino desse mundo está na mesma. Incluso si ves la guerra entre Estados Unidos e Irán, en Se você vê, comparación, se você compara Irã e os Estados Unidos, pareciera que Trump está a favor de los derechos humanos. pode parecer que o Trump que está a favor dos direitos humanos. Y uno de los puntos de la temática de feminismo radical era mostrarnos que el patriarcado no fue creación de Satanás. E um dos pontos do estudo do feminismo radical era mostrar para a gente que o patriarcado não foi criado por Satanás. Y otro punto es que siempre se nos llama a mirar lo que la línea dice. E outro ponto é que a gente sempre é chamado a olhar para o que a linha diz. Y la línea dice que el papado murió proféticamente E a linha diz que o papado morre profeticamente. y que el rey del norte es Estados Unidos. E que o rei do norte é os Estados Unidos. Entonces nos obliga a mirar ahí. Então a gente é obrigado a olhar para lá. No contesto mucho nada, pero bueno, es una pequeña respuesta. Só queria dizer isso mesmo. acho que esse é o ponto, né? Entender que estamos falando profeticamente e isso não significa que na vida real o papado possa ter influência. Y creo que de eso se trata, de poner la relevancia en lo profético y no quiere decir que el papado en sus esferas no tenga una influencia en el mundo real. Mas obviamente sabemos que eu talvez vou repetir o mesmo, mas é entender que estamos falando do papel profético que deixou de ter o papado como Pero rei do sí norte. estamos refiriéndonos al papel profético que el papado dejó de tener. Já me passei do tempo mais uma vez. Me pasé del tiempo una vez más. Vamos fechar com uma oração. ¿Qué les parece? Ah, Gabriel tiene una mano levantada. Só para avisar. Gabriel, último comentário. Tá bom. Obrigado. Assim, eu só queria, eu acho que ajuda a gente colocar na luz certa, né, o que se entende por poder, né, do Rei do Norte. Creo que vale la pena colocar bajo perspectiva qué significa eso de tener poder proféticamente. Não sei se vocês lembram desse incidente, né, do
rei Henrique o IV, né, quando ele teve que viajar a Canossa, onde o Papa estava hospedado. No sé si saben del incidente del rey ¿Enrique qué? Quarto, Cuarto, que tuvo que ir ¿a dónde? En canoa. Canossa ¿Eso qué? é um castelo onde o Papa estava ficando, né? Donde lo visitó en un castillo donde el Papa se encontraba. E esse rei, né, teve que viajar durante dias, né, porque ele havia se comportado mal, foi excomungado e teve Ah, que ir ujú. viajar até onde o Papa estava. El rey se había comportado mal, había sido castigado, lo habían excomulgado y se lo obligó a ir en un viaje larguísimo hasta ver al Papa que estaba en un castillo no sé dónde. Né, e ele teve que implorar por uma audiência com o Papa. O Papa o deixa esperar 3 dias, 3 noites, esperando na porteira do castelo, o rei. Y pidió una audiencia con el Papa y el Papa lo dejó esperando por 3 días en la puerta del castillo. Né? Assim, ele teve que ir de joelhos até lá. Enfim, é uma humilhação assim, sem medidas, assim, né? Tuvo que ir de rodillas después hasta, no, hasta el Papa. Fue una humillación desmedida. Né? Assim, é um rei, né? Teve que passar por isso. E isso, se a gente vê como Trump exerce poder hoje, né? Isso é algo que faz parte da estratégia dele, né? De humilhar os seus oponentes, né? Ou Y aliados eso, também. hablando de un rey, tuvo que hacer eso con el papado. Cuando lo traemos a hoy, vemos la manera en que Trump humilla a las personas sobre las que él tiene influencia. Né? Isso, assim, da gente imaginar que pode fazer o que ele faz o que quer, né? Os reis precisam curvar-se perante ele para ter nada em troca, basicamente. Trump hace lo que le dé la gana. Todos tienen que arrodillarse delante de él. No hay, Então, vai muito mais além, assim, de talvez uma repreensão moral, assim, tem impacto real, assim, né, na política e na vida na el geopolítica. poder. El poder de que hablamos va mucho más allá de la influencia moral. Es un poder político que tiene influencia total. Isso é isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. E só para adicionar uma coisa, Eh, Soprato sabe que a Jala ia responder também. Ele mal levantou a mão. Sei que era o último comentário, mas como estão falando sobre o que a Carla falou, ok, mas só deixa fazer este comentário. Quando a gente fala do Rei do Norte, cuando hablamos del Rey del Norte, e a gente só, talvez, a definição do Norte, y usando la definición de norte, isso quer dizer supremo, significa supremo. que tem poder supremo. Por isso falamos de Reis dos Reis. Habla de que tiene un poder supremo, por eso usamos la terminología Rey de Reyes. É, era só isso, Carla? Solo quería decir eso, Carla. Eu concordo com vocês o tempo todo. É só para quando eu fiz o comentário para falar e concordar com o Gabriel, Y bueno, concuerdo con todo lo que se ha dicho, solamente había traído el comentario con lo que había dicho Gabriel, que o rei do norte, que o papado não morreu, que ele ainda estava no pano de fundo. con respecto a que el papado en realidad no muere, pero se encontraba todavía vivo detrás sí, en el contexto. E aí eu trouxe um exemplo de como isso poderia estar acontecendo. Y por eso traje ese ejemplo de una de las maneras en que se muestra que el papado sigue existiendo. Até mesmo quando eu frequentava aquele grupo dissidente, Incluso en la época en que yo frecuentaba el otro grupo disidente,
e tinha um entendimento antigo do adventismo, y tenía aquel entendimiento antiguo del adventismo, o poder supremo estaria nas mãos dos Estados Unidos, ou seja, do protestantismo apostatado dos Estados Unidos. el poder supremo en realidad lo ostentaba el protestantismo americano, de Estados Unidos. E cada vez mais ele tem se mostrado político, né? Y cada vez más se ha estado mostrando político, Que a gente tem visto até aqui. por lo menos lo que hemos visto hasta aquí. É isso. Obrigada a todo mundo pelos comentários. Muchas gracias a todos por los comentarios. Eu acho que eu acho que é mais produtivo um estudo quando as pessoas podem participar e dar sua opinião. Me parece que los estudios son mucho más productivos cuando todos podemos hablar y dar nuestra opinión. Vamos a orar para fechar. Oremos y cerremos. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo que tivemos juntas e juntos. Muchas gracias, Dios, por todo el estudio que pudimos tener juntos. Eu peço que possamos chegar a ter um entendimento coletivo como ministério Te pido que podamos llegar a tener un entendimiento colectivo como ministerio da profecia, dos eventos que estão acontecendo agora, de la profecía y de los eventos que ocurren ahora, que possamos ter em mente que, como já foi falado, que devemos trabalhar de forma coletiva, y como se ha dicho, que debemos trabajar de forma colectiva, porque porque nossa missão é trabalhar para o ministério, para o movimento. Nuestra misión es trabajar para el ministerio, para el movimiento. Eu peço que possamos ter bom restante do sábado Que podamos tener un resto del sábado bueno e que estejas com cada uma das pessoas que estiveram aqui e também aquelas pessoas que não estiveram. y que estés con todas las personas que estuvieron aquí y también con los que no pudieron. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. Pido todo en el nombre de Jesús. Amén.